Hello mga idol. Ang atong trivia karon is saging nga sabah. So, kabalo ba mo mga idol nga ang kining saging nga sabah daghan po ni siya kayo og nutrients o tabang sa atong lawas. Maayo ni siya sa pagtunaw sa ato ang mga kinaon. Maayo siya sa pagbawas o pagkalibang, katabang siya. O sa para usab sa atong heart. Maayo siya sa ato ang kasing-kasing. Tungod sa iyahang potassium, naman ni say kabalo man tang ang saging rich in potassium or more in on potassium. Maayo sad ni siya sa pag-regulate sa ato ang blood pressure nga mo'y hinungdan nga malikay ta o malayo sa tsansa sa stroke. O kini sad siya idol labi na sa mga sama nato nga mga pobre. Maisad ni siya sa atuang lawas kay makahatag po ni siya og kusog kung atong lungagon mo na itong pamahaw paniud to katag man sa nato og energy tungod sa kay carbohydrates magyapon ni siya mga idol para magyapon ni siya og bugas or kanon. Naapon ni siya vitamin B6 nga para sa ato ang mga ugat. Makatabang siya sa ato ang mga ugat, maka-regulate sa katabang sa normal nga pag-regulate sa ato ang dugo. Makadagan og tarong ang dugo sa atong mga ugat mga idol. Og nasa ni siya vitamin C para sa immune system nga dili ta dali mataptan og sakit. Pero nasa gyapon ni siya dili maayo nga resulta mga idol samot na og daghan ang imong makaon o dili sama ni hinog man ni atong bag-o bitaw nga bago pa nato nga harvest atong lungagon daghan atong makaon mo sad to sa cause usab mga idol nga mabloated atong tiyan or mabuturan ta o mo resulta gyud kung daghan gyud atong makaon mo resulta gyud sa pag sakit sa atong tiyan mga idol. O sa mga nausab diabetes dili sad maayo og daghan imong makaon ani mga idol or magsige kag kaon ani mga idol kay tungod sa iyahang taglay nga glycemic index nga maoy hinungdan nga magpataas sa ato ang blood sugar. So mo ra to mga idol. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Please like o follow sa uban pa nga mga trivia mga idol. Salamat mga idol o dalay ko ng Diyos.